오늘은 잠언 18장입니다. өнөөдөр сургаалт ус 18 дугаар бүлэг байна. 1절부터 12절까지만 보겠습니다. Тэгээ бүгдөө 1-ээс 12 дугаар ишлэл хүртэл уншъя. 어제처럼 한 절 제가 읽고 몽골어로 한 절 같이 읽어 주시면 되겠습니다. Тэгээ өчтөр шиг бүгдөө хамтдаа уншия. Пастор нэг ишлэнд би нэг ишлэл. дагаад 제가 1절부터 보겠습니다. за нэгдүгээр ишлэлээс явлаа. 무리에게서 스스로 나뉘는 자는 자기 소욕을 따르는 자라 온갖 참 지혜를 배척하느니라. Сувдан шунхай хүн адаар байх. Саруул ухаан бүрийг эсрэг сүрэх. 맞아요? 네. 1절. 네. хамтдаа уншия нөгөө хоёр дуу. 미련한 자는 명철을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐하느니라. хоёрдугаар ишлэл мулгуу нэгэн ухааныг эс таалан зүрхээл илэрхийлэн ярьдаг. 악한 자가 이를 때에는 멸시도 따라오고 부끄러운 것이 이를 때에는 능욕도 함께 오느니라. Хар санаатан ирэхэд жигшүүр бас ирнэ. Утамшгийн хамт ичгүүр ирнэ. 명철한 사람의 입의 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 솟쳐 흐르는 내와 같으니라. Хүмүүний амнаас гарах үгс гүнийн ус мэт бөгөөд мэрэгэн ухааны ундраг нь шаржунан урсах горих мэт буюу. 악인을 두호하는 것과 재판할 때에 의인을 억울하게 하는 것이 선하지 아니하니라. Хар санаатай нэгэнд тал засах ба зөв нэгнийг түлхэхийн аль аль нь сайнгүй аж. 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그 입은 매를 자청하느니라. Мунхын уруул нь эвдэрлийг авчирна. Түүний ам нь цохилтыг урьдаг. 미련한 자의 입은 그의 멸망이 되고 그 입술은 그의 영혼의 그물이 되느니라. Мунхын ам өөрийг нь сүйтгэн түүний уруул сэтгэлийг нь уригтана. 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 데로 내려가느니라. Ам хилээ билүүдэгчийн үгс амтад идэ будаа мэт ба тэдгээр үгс ходоодны мухартаж хүрнэ. 자기의 일을 게을리하는 자는 패가하는 자의 형제니라. Ажилдаа хичээл зүтгэл гаргадгүй хүн өрн таран хийгч нэгний ах дүү мөө. 여호와의 이름은 견고한 망대라. 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라. Эсний нэр бат бүх цамхаг бөгөөд шудраг зөв хүн тийшээ гүйгээд тэнд аюулгүй байна. 부자의 재물은 그의 견고한 성이라. 그가 높은 성벽같이 여기느니라. Баян хүний эд хөрөнгөн түүнд бэхлэл бүхий хот ба өөрийнхөө төсөөлдгөөр өндөр хан мэт ажээ. 마지막 12절입니다. Сүүлийн 12 дугаар ишлэл. 사람의 마음에 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이니라. Сүрлийн өмнө хүмүүний зүрх ихэмсэг байдаг бол хүндлийн өмнө даруй зам байдаг. 아멘. 네, 오늘 이 잠언 18장 앞부분에서요. Тэгээд сургаалт ус 18 дугаар бүлгийн эхний энэ хэсгээр 말씀하시는 내용은 хэлж байгаа үг нь бол 어제 17장과 마찬가지로 өчтөр 17 дугаар бүлэгтэй адилхан 우리 사람과 사람의 관계에서 있어야 할 지혜를 말씀하고 계십니다. хүн хүний хоорондоо харилцаан донд байх ёстой тэр мэрэгүү ухааны талаар ярьж байгаа. 근데 여기서는 더 자세하게 우리에게 말씀을 해주시는데요. Энэ дээр бүр нарийн биднэрт ингэ хэлж өгч байна. 우리의 선한 행동이 있다고 말씀합니다. Тэгээ биднэртээ ингээд ариун үйл хөдлөл байдгаа гэж ингэ хэлж байна. 근데 그 선한 행동이 혼자 할 수 있는 것이 아니라는 Тэгээ 것입니다. тэр ариун үйл хөдлөлийг бид нар ганцаараа хийх бишээ. 반드시 사람과 사람 사이의 관계 속에서 이루어진다는 것입니다. Заавал хоёр хүн байж хоорондоо тэр харилцаан донд бий болдог тийм зүйл байгаа. 악한 행동도 사람과 사람 사이의 관계 속에서 이루어집니다. Тэгээд муу тэр зүйлс ч гэсэн хоёр хүний хооронд ингэ болдог байгаа. 1절부터 보시면 Нэгдүгээр ишлэлээс ингэ харах юм бол 행동에 있어서의 원칙을 이야기합니다. тэгээд тэр үйл хөдлөлийн талаар ингэ хэлж байгаа.
тэр зарчмыг хэлж байна. 네, 여기 보시면 스스로 나뉘는 자는 자기 소욕을 따른다고 했습니다. Тэгээ адаар хүн хувийн хүслээ ирж хайдаг гэсэн байна. 그리고 그런 사람이 온갖 참 지혜를 배척한다고 했습니다. Тэгээ энэ хүн нь болохоор хамаг саруул ухааны эсрэг тэрсэлнэ гэсэн үг байна. 우리가 생각하기에는 잘못된 무리에서는 나와야 할 것처럼 생각할 수 있지만 Бидний бодож байгаагаар бол тийм ингээд буруу тийшээ явж байгаа тийм хүмүүсээс бол бид нар холдох ёстой байдаг. 이 말씀에서는 예외가 없는 것처럼 말씀합니다. Тэгэд энэ хүнд энэ өнөөдөр үгнэр бол тэгж хэлж байгаа. 먼저는 우리의 참된 지혜는 Тэгээд эхлээд бидний жинхэнэ тэр мэрэгүү ухаан гэдэг нь 사람과 사람 사이의 관계의 중요성을 아는 것이라는 말씀입니다. яг хүн хүнтэйгээ харилцахад юу хэрэгтэй вэ гэдгийг мэддэг хүнийг мэрэгүү ухаан гэж байгаа. 여기에서 우리가 지켜야 할 것이 무엇이냐면 Тэгвэл өнөөдөр уншсан зүйлээс бидний энэ захиж биелүүлэх ёстой зүйл нь юу вэ гэвэл 결국 우리의 마음이라고 말할 수 있습니다. яг бидний зүрх сэтгэл гэж ингэ хэлж болно. 이것을 반대로 생각한다면 Тэгээ энэ эсрэг тийшээ ингээд бодох юм бол эсрэг талын ингээд бодох юм бол 우리가 어쩔 수 없이 어떤 무리에서 나와야 한다면 бид нар ямар ч аргагүйгээр тэ шууд л тэр нөгөө нэг явж байгаа хамт олонхоо дундаас ингээд гарах юм бол 그 단체가 가지고 있는 특징이 тэр хамт олон дунд байгаа тэр хамт олонний тэр онцлог 우리를 더 좁게 만든다면 우리는 그 단체에서 나오게 될 것입니다. тэр онцлог нь биднийг тэндээс үнэхээр хөөж байгаа тийм шин чанартай байх юм бол тэндээс явж өнгө болдог. 우리가 거기에 속해 있음으로 해서 더 우리의 관계가 좁아진다면 Тэнд донд байснараа бидний харилцаа бүр ингээд тэ хэцүү болох юм бол 그렇게 우리의 관계를 작게 만드는 단체라면 яг бид нар хоорондоо тийм сайн харилцахгүй тийм хамт олон байх юм бол 그런데 나는 더 넓은 관계성을 관계를 원한다면 өөрөө болохоор илүү өргөн хүрээтэй тийм бүгдэнтэй харилцах хүсэж байгаа тийм хүсэл байх юм бол 결국은 그 단체가 그 무리가 나를 받아들일 수 없게 될 것입니다. энэ хоёр хүсэл нь зөрөлдөөд тэр хамт олон намайг хүлээж авч чадахгүй болдог. 사실은 모든 사람은 자신의 소욕을 따라 모입니다. Тэгээд үнэндээ бүх хүмүүс өөрсдийнхөө нөгөө хувийн хүслээ ирж чаддаг. 특별히 무리의 인도자가 사람을 다스리는 방법이 무엇이냐면요. Яг тэр хамт олныг удирдах байгаа хүмүүсийг тэр удирдах тэр арга нь ямар арга байдаг вэ гэвэл 그 사람의 관계를 제한하는 것입니다. тэр хүмүүсийн тэр нөгөө харилцааг чиан 통제, 컨트롤. тэр хүмүүсийг ингээ өөрөө удирдах эхэлдэг ба. 너는 어떤 사람하고만 친하게 지내. 이렇게 정해준다는 것입니다. Чи энэ хүнтэй л дотн өнгөө энэ хүнтэй л дотн бай гэдэг ингээ удирдах эхэлдэг. 더 쉽게 말씀드리면 Жохон амарханаар хэлэх юм бол 네 편과 내 편. чиний талбай миний тал. 이것이 결국은 자신의 욕심을 따르는 사람이라는 것입니다. Яг энэ зүйлийг ингээд хэлж байгаа хүн нь болохоор яг өөрийнхөө хувийн хүслийг ингээд хүслээр удирдах байна гэсэн үг ба. 사람은 옳고 그름을 따지기를 좋아해요. Хүн болохоор зөв бурууг ингэж ялгахтаа дуртай байдаг. 그리고 그 사람이 뭔가 내가 생각하기에 옳다고 생각하면 Тэгээд тэр хүн миний бодож байгаа л зөв гэд ингээд бодчих юм бол 내가 그 사람과 함께 하겠다고 결정하고 за би энэ хүнтэй хамт хийнэ гэж шийдээд 틀렸다고 생각하면 갈라지려고 합니다. энэ хүн буруу гэд бодчих юм бол энэ буруу байна гэд ингээд салдаг. 그런데 우리가 틀렸다는 걸 뭘 보고 알 수 있습니까? Гэхдээ буруу гэдгийг нь бид нар ямар цензурээр ингээд хэмжиж хэлдэг вэ? 결국은 내 생각이 더 좁아지게 만들고 Тэгэд миний бодлыг улам илүү ингээд хорж 나의 관계를 더 작아지게 만드는 결과가 잘못된 결과입니다. миний хүслийг ингээд хавчиж байгаа тэр зүйл бол буруу харилцаа. 그런데 우리는 그저 어떤 일에 대한 옳고 그름만 생각하고 싶어 합니다. Тэгээд бидний яг миний бодож байгаа яг энэ зүйл бол зөвөө гэж ингээд бодохыг хүсдэг. 사실은 그런데 우리가 그걸 정확하게 판단하기 어려워요.
Яг үнэндээ бол зөв буруу гэж ингээд бид нар шийдвэр гаргахад хэцүү байгаа. 어떤 상황이 잘못됐는지 잘 되었는지 우리가 판단하기 쉽지 않다는 것이죠. Ямар нэгэн асуудлыг хараад те бид нар энэ зөв байна эсвэл буруу байна гэдээ ингээд шийдвэр гаргахад хэцүү гэсэн. 어떤 우리가 생각하는 사람을 판단하는 방법, Яг бол бидний боддог хүнийг ингээд хараад шүүх тэр арга 그건 다 각자의 생각일 뿐입니다, 사실. бүгд хүнийг болгонд тэр хүнийг хараад янз янзын бодлоор харж шүүдэг ба. 문제는 뭐냐면 Яг асуудал нь юу вэ гэвэл 내가 내 생각을 주장하는 거예요. яг өөрийнхөө тэр хувийн хүслийг тэр хүнээс 그렇게 шаардаж эхэлдэг. 그렇게 되면 Яг ингэж шаардах юм бол 내 생각으로 다른 사람을 컨트롤하려고 하는 것입니다. өөрийнхөө бодож байгаа бодлоор өөр хүнийг удирдах гэж оролддог ба. 그래서 나하고 같은 생각을 하지 않는 사람, Тэгээд надтай адилхан бодлыг бодохгүй байгаа тэр 그 사람하고의 관계를 끊고 싶어 하는 것입니다. тэр хүнтэйгээ ингээ харилцаагаа дуусгахыг таслалт ингээд хүсдэг ба. 그게 자기 욕심을 따르는 거예요. Энэ бол яг өөрийнхөө хүслийн дагуу хийж гинэ гэсэн. 자꾸 옳고 그름에 이 시선을 두면 Тэгээ яг ингээд байнга ингээд зөв буруу гэсэн. 포커스를 맞추면 Яг энэ зөв буруу гэдэг зүйл дээр ингээд 거기에만 계속 있게 돼요. зөвхөн тэнцэнэ ингээд анхаарах юм бол энэ дээрээс ийм асуудлууд гарч ирдэг ба. 이것이 참지혜를 배척하게 된다는 것입니다. Энэ нь болохоор яг тэр саруул ухааны эсрэг тэрсэлж гин гэсэн үг ба. 참지혜는 Жинхэнэ тэр саруул ухаан гэдэг нь 우리가 그 사람에 대한 마음을 지키는 데 있어요. бид нар бол нөгөө хүнийхээ зүрх сэтгэлийг ингээд сонсож харах хүлээж авахд ингээд байгаа. 옳고 그름을 따져서 지식을 따르는 것은 Тэгээд зөв гэж хараад тэгээд бас тэр мэрэгэн ухаан саруул ухааныг тэрсэлэхгүй дагнаа гэдэг нь 결국 사람을 교만하게 만듭니다. энэ хүн нь болохоор энэ саруул ухааныг тэрсэлж байгаа хүн нь бардам хүн болж өрхөдөг байгаа. 다시 말씀드리면 Тэгээд ахаад хэлэх юм бол 내가 모든 걸 판단할 수 있다고 생각하는 것이기 때문입니다. өөрийгөө болохоор би бүх зүйлийг шүүж зөв бурууг нь ялгаж чадна гэж ингээд боддог ба. 그리고 여기 말씀해 보시면 Тэгээд энэ дээр үгнээс ингээд харах юм бол 이렇게 교만하게 생각하는 것이 ингэж бардам зангаар ингээд бодох юм бол 멸망하게 만든다고 말씀합니다. бардам хүн нь ингээд сүрнэ гэсэн үг ба. 성경에서는 내가 뭘 더 알고 있기 때문에 옳다고 말씀하지 않아요. Тэгээд Библиэлд бол би ямар нэгэн зүйлийг ингээд мэдж байгаас болоод 사람의 방법으로 옳고 그름으로 사람의 방법으로 사람의 생각으로 옳고 그름으로 사람을 가르치려고 하는 것은 өөрийнхөө бодлоор тэ энэ зөв энэ буруу гэж ингээд хүмүүст ингээд зааж байгаа энэ зүйл нь 성경과는 반대의 길이라는 것을 기억하시기 바랍니다. Библийн эсрэг тал руу зааж гинэ гэж ингээд хэлж байгаа. 성경에서 우리에게 말씀하시는 것은 Библийн биднэрт хэлж байгаа зүйл нь 우리에게 더 겸손해지라, биднийг улам илүү даруй болоо гэж хэлж байгаа. 더 넓어져라, Улам илүү өргөн сэтгэлтэй болоо. 더 많은 사람에게 베풀며 살아라. Олон хүмүүстэй хуваалцаж амьдраа. 이런 사람이 지혜롭고 옳은 삶을 사는 사람이다. Энэ хүн бол тэ ингээд мэрэгүү ухаантай тэгээ зөв амьдралаар амьдарч байгаа хүн юм аа гэж хэлж байгаа. 그렇게 가르치고 계십니다. Библи маань ингэж биднэрт заадаг. 오늘 우리에게 Өнөөдөр биднэрт 주님의 지혜를 허락하여 주셔서 эзэн мэрэгүү ухаанаа зөвшөөрөөд 주님께서 허락하신 эзний зөвшөөрсөн 기쁨과 평안이 넘치는 баяр хөөр болон амар тайван ингээд бэлгсэн 저희 모두 되시기를 тэгээ бүгдөө ингээд болохыг 주님의 이름으로 축원합니다. эзний нэрээр өрөж байна. 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 사랑하는 하나님 감사합니다. Хайр эзэн минь баярлалаа. 오늘 또한 저희의 생명의 양식이신 Өнөөдөр ч гэсэн биднэрт амийн хоол болсон. 하나님의 말씀으로 하루를 시작합니다. Бурхны үгээр энэ өдрийг эхэлж байна. 우리 말씀으로 하루하루 살아가는 것이 Үгээр өдөр болгон амьдрах нь 우리의 참된 양식인 줄로 믿습니다. жинхэнэ бидний амьдрах амьдрал гэж бодож байна. 오늘도 이 말씀 가지고 Өнөөдөр ч гэсэн энэ үгийг бариад 우리 하루 살아갈 때에 энэ өдөр амьдрахад 진정 하나님의 지혜로 말미암아 үнэхээр Бурхны мэрэгэн ухаанаар 한 걸음 한 걸음을 생명의 길로 걸어가는 저희 모두 되게 하여 주시옵소서. амийн зам руу алхмаар ойрцсон бид нар болгож өгөөрэй. 모든 시간 함께 하여 주심을 감사드리고 Бүх цагт хамт байж өгж байгаа талархаад 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Иесус Христийн нэрээр залбирч байна.
아멘. 감사합니다. Баярлалаа. 마치겠습니다.